More speed. Oh, para. Bridge forward, we are passing to spring lane. Okay. Okay, slack. Sa aking puso, kung bakit hanap-hanap ka pa, ang iyong Manifold position. Whoop, tap, tap, tap. 1 meter height, sir. 1 meter height. Okay, 1 meter ahead. Thank you. Slack. Malawa nitong damdamin ang pag-mo sa mga nagdaan. Норма, можете подавать, как подойдет. Да, уже ждем. Чтобы он быстрее шел, может ему так смайнать слегка. Или вы уже смайнали, не видно. Да, да, мы уже ждем. Окей. А что там, вот он волнуется, что мы не подаем. А мы подали, что они не берут, что они на меня смотрят. Я тоже не пойму, что они смотрят. Ну, вроде очухали. Все видно, да. Reach forward, first line short. Окей, first line short. 1330, first line. Malawa nitong damdamin ang pag-uwi mo sa mga nagdaan. Sadya Pilot boat ginamit sa kabila. pagmamahal ay di matatakasan. Nais ko'y makapiling ka muli. Nais ko'y mayakap kahit sa sandali. Kung pangarap may tatanggapin ko, ikaw pa rin ang iniibig ko. Reach up, engine, one string from book deck. Reach forward on the forward on our spring equal. We are ready. The last information, 1 meter, we need 1 meter ahead, so you need, when we start, you need to slack about for 1 meter. Copy. Течение в нас можете метр становить. You can flag 1 meter forward and be on standby. Wait lang. Ay, may leaking ba? May leaking? The forward 1 meter flag. Okay, thank you. Начнем тянуться, скажем и будем смотреть. May nag-leaking? Ikaw pa rin ang iniibig ko. Корма, сейчас как будто одинаково выглядит. Если можете оба сообщите, будем тянуть. Да, все, сейчас сообщаем. Постараемся, чтобы они одинаково не остались. Yeah, just only let me know when you will be ready.
Okay, aft, please keep tight. We need to come 1 meters ahead. Sino mang kasama mo, Forward monitor. Panty, please. Monitor, we start to use stir lines to go ahead. Monitoring. kahit ba mautak siya, di na niya malalaman. Bira, bira bro, bira. Minahal mo ko noon, No more, no more. may pangako kailanman. Yun, tak baba mo lang. Minahal rin kita, Tak baba mo lang ganun. Para dumira. ngunit Oh, steady. iyong Okay. napabayaan. Steady mo. At ngayon tapos Type, okay, ganun ganun mo. ang iyong Так, что там у нас? Закрепим и сейчас еще то уйдем куда-нибудь. Мы крепим, а не ослабьте чуть-чуть. Ganun ganun. Wala, no more, no more, no more. Secure. Secure. Pantay ba, pantay ba? Oo, ito na lang. Teka, huwag mo na yan. Madali akong kausap, Yes, hindi bilang mo konti yan. ako mapaghanap. Hoy, ayon. Magkikita tayo muli. Подаете прижимы с палубы. Yes, natulak mo na. Sino mang kasama Тут сидят, они все ждут. Вы сейчас подаете ту пресс-лайн from main deck. Doon, doon tayo. Хорошо. may pangakong kailanman. Окей, thank you. Ngunit iyong napabayaan. Окей, а у вас, по-моему, они все идут туда, вперед, да? Вот я стою вот там прямо. Куда они пойдут? Ну да, они там одна тумба, все, там, по-моему, будет, на баке всего 3 будет конца. Да, ну вот 2 бруска будет, вот там как раз 2 крюка и 3 дедлайна. Окей. Magkikita tayo muli. Это у вас просто они будут вперед туда уйдут куда-то. Napalaya ang puso. А вот отсюда, вот где я стою, мы их подаем, туда, где деревья, там грибок нет. Sumobra, sumobra. Kung magkikita tayo muli, ayaw mo na. Kaya't huwag kang mangangamba. Di na ko aasa. Только носовые будут 3 штуки, но они прижимы будут, поэтому вот вперед пойдут. Only forward, only 3 forward. Михаил Александрович, почему они не могут поднять положить вовнутрь этого? Вот так вот положили. Пойдет. Мы по-еврейски, и они ответили так же. Mawalay ka sa piling ko, ikaw pa rin ang laging hanap-hanap ko. Sa damdamin ay palaging naroon ka, ang kasama ko ay alaala. Alam ko na nagkamali ako sa'yo, sinaktan ang pag-ibig at damdamin.
na naman yata. Saan yung bago? Dito sa gitna? Hindi ito. Ito nasa ilalim yung bago. Dito twist yan. Like this, oh. See? Better first the old one and the top is the new one. Change. The new one, the top. Dito yung bago, no? New one, new road on the top. Because they make... Twist. Как я им скажу, вы там с ними рядом, вы им скажите, покричите, я с ними не знаю. Я понял, что у вас с ними связь есть, я понял. Punta na, pahingan tayo. Lalabas pa tayong dalawa. Sana sa piling ko ikaw ay Bukas na, sige. Pagod tayo ngayon eh. nang muling mabuhay ang ating pag-ibig. Ganito lang talaga labas natin eh. Ano gagawin? Makipagpalit ka. Nais ko'y muling mahagkan at mayakap ka, pagkat pag-ibig mo ang hanap-hanap ko. Nailigpit to, mainit. Mamayang gabi ko naliligpit to mga to. Pagkawa nagsisiraon ako. Huwag mong sipahin na naman, masisira. Masisira na ngayon. Sipahin, ayaw mo lang ganyan. Namaya ako liligpit yan. Sisiraon. Sira yung bule. Kakabul-bul lang. Андрей, я у компьютера положу папку, там все At aking damdamin Ayaw na mabira eh. Ayaw na mabira. Di na pwedeng birahin eh. Pagkat pag-ibig mo Mahigpit na. ang hanap-hanap ko sa bawat sandali. Oh my, gago ng mga coach. Sinta, Okay lang yan. Para konti ang anin natin. nais ko'y balik Hindi na kasi masama panahon ngayon. Dati masama panahon, di ba? piling ko. Laging ikaw pa rin ang hanap ng puso at aking Да, там боротилка вообще так настроена, что она потом банк закрывается. Да я сейчас загляну, подруга, там нормально еще, ни одна не взорвала. Можно достать как-то. Надо глянуть, это вообще морозилка. Ну, как будто таки да, потому что они все время там взрываются. Да, там взрываются. Да, там морозилка. Tara, kaya na nila yan. Че, в морозилку не надо, с морозилки доставайте. Pahinga na kami, kaya na nila yan. Pwede. Я сейчас приду в наш холодильник, кстати, оставьте. О, хорошая идея. А если кто-то внизу взял, руки отрезал. Ano na tayo ah. Pakitawag na no? Кромсать. Pagwardya namin. Куда там положено? Kung ibigin mo, kung makakita ka ng Apat na sila ron, baka bumagsak na yung gangoy sa bigat natin. Wala sila ron. Di ako magbabago, tulad ng sinabi ko, ang pag-ibig